गणानां त्वा गणपतिगो हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् अग्निर्वशुचिर्भव आदित्यायव तेजो भव विष्णुरिव श्रीमान् भव ब्रह्मैव राजुर्भव आयुराजुर्भव धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः चिरञ्जीव चिरञ्जीव सुखी भव शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति समस्तदेवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन शीघ्रमेव आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु अखण्डलक्ष्मी दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु समस्त शुभकार्येषु सर्वदा दिग्विजयिता सिद्धिरस्तु वृत्तिरीत्या व्यापाररीत्या उद्योगरीत्या अखण्डलक्ष्मी दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु మీకు మాలధారణం నియమాల తోరణం జన్మకారణం దుష్కర్మ వారణం జన్మకారణం దుష్కర్మ వారణం శరణం 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 అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం అయ్యప్ప స్వామి శరణం మాలధారణం నియమాల తోరణం మాలధారణం నియమాల తోరణం గణానాం త్వా గణపతిగో హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమम् జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృण्वन्नोतिभिः सेदसादनम् अग्निर्वशुचिर्भव आदित्यायव तेजो भव विष्णुरिव श्रीमान् भव ब्रह्मैव राजुर्भव आयुराजुर्भव धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः चिरञ्जीव चिरञ्जीव सुखी भव शतमानं भवति शतायुः पुरुषस्यतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतितिष्ठति समस्तदेवता संपूर्ण अनुग्रह प्रसादेन शीघ्रमेव आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु अखण्डलक्ष्मी दिनदिनाभिवृद्धिरस्तु समस्त शुभकार्येषु सर्वदा दिग्विजयिता सिद्धिरस्तु वृत्तिरीत्या व्यापाररीत्या उद्योगरीत्या अखण्डलक्ष्मी